নমস্কার সমস্ত জগদীশ্বরী মায়ের মন্দিরের ভক্তবৃন্দদের, যারা আমার মায়ের ফেসবুক পেজে আছেন, অথবা যারা মাকে বাড়িতে মায়ের নাম জপ করেন, অথবা যারা যারা আজ অবধি মায়ের মন্দির থেকে কোনো ক্রিয়া বা কোনো কিছু করে তারা উপকৃত পেয়েছেন বা উপকৃত হয়েছেন। তো আর যারা প্রতিনিয়ত মন্দিরে আসেন, যারা মন্দিরে আসেন, পুজো দেন, প্রতি অমাবস্যাতে পুজো দেন বা প্রতি পূর্ণিমাতে এসে পুজো দেন, যারাই আপনারা আসেন, তো তারা তো মায়ের দর্শন আর মায়ের নাম জপ করছেন। কিন্তু যারা বাড়িতে বসে মায়ের জপ করছেন, তারা জপ করে যাচ্ছেন, আমি জানি, আমার বিশ্বাস যে তারা মায়ের জপ করছেন। যারা মায়ের জপ বাড়িতে বসে করছেন, হয়তো তাদের মনে অনেকের আশা এসছে, কারণ আমার কাছে অনেকে বলেছে যে তারা জব করছে, তারা কোনোদিন মায়ের প্রসাদ পায়নি। তো আজ আমি যে জন্য ভিডিওতে এসেছি বা এই ভিডিওটি বানাচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে মায়ের প্রসাদ পেতে হলে হয়তো মন্দিরে আসতে হবে, আর নইলে প্রসাদ আপনার কাছে পাঠাতে হবে আমাকে। যদি পাঠাতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানাটা জানতে হবে আমাকে, নাহলে এখান থেকে মায়ের প্রসাদ পাঠাবোটা কি করে। অনেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছেন যে আমরা মায়ের প্রসাদ আজ অব্দি পাইনি। তাদের তো মায়ের মন্দিরে আসতে হবে, কিন্তু যারা আসতে পারছেন না, আমি বুঝতে পারছি যে অনেকের অনেক সমস্যা থাকতে পারে বা এখান থেকে অনেক দূর হতে পারে, যে কারণে মায়ের মন্দিরে আসতে পারছে না। তো আমার ইচ্ছা বা আমার মন্দিরের থেকে যে আমরা একটা ভাবনা চিন্তা করেছি, যাতে প্রতিটা মানুষ, ভারতবর্ষ তথা ভারতবর্ষের বাইরে হোক বা যারা মন্দিরে আসতে পারছে না কিন্তু মনে ইচ্ছা যে মায়ের একটু প্রসাদ পাওয়ার, অমাবস্যার হোক বা প্রতি নিত্য পুজো যে হয় তার হোক, মায়ের মন্দিরে একটা প্রসাদ যাতে সে পায়। ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গার থেকে আপনি মায়ের শুধু নাম জপ করবেন 108 বার, নাম জপ করে শুধু এই ভিডিওটার কমেন্টে লিখবেন, কমেন্ট বক্সে, যে আমার মায়ের 108 বার নাম জপ করা হয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কথাটা লিখে আপনার যে অ্যাড্রেস, মানে আপনার যে ঠিকানা, আমার ওই কমেন্ট বক্সে আপনি লিখে জানাবেন। যখনই আপনি কমেন্ট বক্সে আপনার ঠিকানাটা লিখে দেবেন, তারপরে দেখবেন আপনার কাছে মায়ের প্রসাদ পৌঁছে গেছে। কারণ ঠিকানাটা জানা বহুত জরুরি। যদি আমি ঠিকানা না জানি তাহলে মায়ের প্রসাদ পাঠাবোটা কি করে। এটাই হচ্ছে বক্তব্য আজকের, যে যারা জগদীশ্বরী মায়ের প্রসাদ পেতে চান, শুধুমাত্র 108 বার সকালবেলা জপ করবেন। যদি বলেন যে প্রতিদিন জপ করতে পারেন, সকালে 108 বার, বিকালে 108 বার। মন্ত্র সোজা, ওম শ্রী শ্রী জগদীশ্বরী কালী মাতা ওই নমঃ। ওম শ্রী শ্রী জগদীশ্বরী কালী মাতা ওই নমঃ। এই মন্ত্রটি সকালে 108 বার, বিকালে 108 বার জপ করলে আপনার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তো যারা এই মন্ত্র 108 বার, কমসে কম একবার 108 বার জপ করবেন, জপ করে কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি 108 বার মন্ত্র সম্পন্ন করেছি। ব্যাস, লিখে আপনার ঠিকানাটা ওখানে লিখে দেবেন কমেন্ট বক্সে। যখনই লিখে দেবেন, আমার কাছে যাদের যাদের এই তথ্যটা পুরো আমার কাছে আসবে, তারা অবশ্যই মায়ের প্রসাদের তারা পাবেন। সেটা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে হোক, আপনাদের কাছে মায়ের প্রসাদ পৌঁছে যাবে। যারা আমার এই বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন না, তো আমি একটু চেষ্টা করি যে অন্য হয়, কারণ বাইরের থেকেও আমাকে মেসেজ করে যাদের বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কিন্তু বাংলা বোঝেন, অনেক সময় লিখেছে আমাকে যে আমি তো বাংলা, हम तो बेंगोली समझते नहीं है। तो उन लोग वो जो सब भक्तबिंद है, जो लोग माँ को पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए मैसेज अभी देखो, बहुत सारा कोई जो है माँ का नाम करता है, नाम जप करता है मन में भक्ति लेके, बट माँ उनके पास माँ का कोई प्रसाद या कोई आशीर्वाद नहीं, मतलब कोई माँ का प्रसाद हो या फूल हो नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो आया नहीं अभी तक मंदिर में। आप लोग मंदिर में आओ तो आपको माँ का प्रसाद भी मिलेगा और माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा, आशीर्वादी जो फूल बोलते हैं वो भी मिलेगा।
बट आप लोग घर में बैठ के माँ का नाम जप करते हो तभी आपको उसका फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सुबह 108 बार और रात को 108 बार शुद्ध वस्त्र पहन के आपको माँ का नाम जप करना है। क्या नाम है? ओम श्री श्री जगदीश्वरी काली मातावई नमः। ये जो मंत्र है, फिर से बोल रहा हूं, ओम श्री श्री जगदीश्वरी काली मातावई नमः। ये जो मंत्र है ये आपको सुबह 108 बार और आपको रात को 108 बार जप करना है, सोने से पहले और सुबह नींद से जागने के बाद। पहला काम है आपको शुद्ध होना है, होके आपको ये शुद्ध वस्त्र पहन के आपको बैठ के ये मंत्र जप करना है। जब आप ये स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो मन का इच्छा है वो पूर्ण, मतलब जो इच्छा है वो पूर्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मंदिर का प्रसाद चाहिए। आप घर बैठे कैसे मिलेगा आपको? आसान तरीका है, आप 108 बार जप कर लिया। ये जो वीडियो मैंने बनाया, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख देना है जो मेरा 108 बार माँ का नाम जप कंप्लीट हो गया, मतलब संपूर्ण हो गया है। लिख के आपका जो एड्रेस है, जो आप जिस एड्रेस में आपको प्रसाद भेजना है, उस एड्रेस उसमें लिख देना है जो मेरा 108 बार नाम जब हो गया है, मुझे प्रसाद चाहिए बोल के मेरा आपका जो एड्रेस होगा जहां प्रसाद मुझे भेजना है उस एड्रेस आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। जब आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे उसके बाद आपके पास ये माँ का मंदिर का जो प्रसाद है, ये माँ है, माँ का जो प्रसाद है वो आपको मिल जाएगा। जिस अमावस्या का चाहिए तो आपको लिख देना है अमावस्या का प्रसाद चाहिए। जो भी आपको चाहिए, फूल चाहिए, माँ का आशीर्वाद का फूल चाहिए, हवन का आपको भरसो चाहिए, जो भी चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, अलग अलग कमेंट करके आपको लिखना है। वो आपको जो एड्रेस आप भेजोगे उस एड्रेस में एक साथ में हम लोग भेज देंगे। आपको क्लियर कर पाया? आपको मेरा बस समझ में नहीं आता है तभी भी आप बोलना जो समझ में नहीं आया। आप आसान तरीके से हम समझा दिया माँ का प्रसाद कैसे मिलेगा और माँ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। माँ का आशीर्वाद का एक ही ना जगह है, आप माँ का नाम जप करो। कैसे करना है? ओम श्री श्री जगदीश्वरी काली माताओं नमः। ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 108 बार सुबह, 108 बार रात को हर दिन करना है। सुबह उठ के और शुद्ध वस्त्र पहन, शुद्ध होके शुद्ध वस्त्र पहन के आपको करना है। रात को सोने से पहले आपको करना है। एक आसन के ऊपर बैठना है। आप एक अगरबत्ती और एक मोमबत्ती आप जला सकते हो। और मेरा फेसबुक पेज में बहुत सारा माँ का फोटो है, कोई भी एक फोटो आपको जो अच्छा लगे वो फोटो आप प्रिंट कर लो, वो आप रख लो तो अच्छा है। ये आपको ज्यादा पॉजिटिविटी देगा और आपका नाम जप करने का मन भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और आपका मन का इच्छा भी पूर्ति होगा नाम जब कंप्लीट करेंगे तो। समझ में आया? तो आप लोगों को सबको नमस्कार फिर से, और खुश रहिए, शांति से रहिए और माँ जगदीश्वरी सबका कल्याण करेगा, सबका मंगल करेगा, सब अच्छा से रहेंगे। जय माँ जगदीश्वरी, जय माँ जगदीश्वरी, जय जय माँ जगदीश्वरी काली माता जय। ये माँ है। এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কথা, সমস্ত ভক্তবৃন্দরা যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা এই ভিডিওটা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে শেয়ার করে দেন। কেন শেয়ার করবেন? কারণ কি, এক তো আপনি নিজে উপকৃত হচ্ছেন যে নিজে মায়ের নামকে আপনি মায়ের নাম প্রচার করছেন। তাছাড়া যারা এই মায়ের পেজে নেই বা আমার সঙ্গে যুক্ত নেই তারা কি করে জানবে যে মায়ের প্রসাদ কি করে পাবো বা মায়ের এই মন্ত্র জপ করলে কি হবে? তো মায়ের মন্ত্র জপ করার যে জপ করছে তারা জানে যে মায়ের মন্ত্র জপ করলে কতটাই উপকৃত হয়েছে তারা। এই মায়ের মন্ত্র জপ করুন। আর এই মায়ের মন্ত্র জপ করার জন্য প্রতিটি মানুষের কাছে এই ভিডিওটা পাঠান যারা তারা মায়ের এই মন্ত্র জপ করে আর মায়ের প্রসাদ বা মায়ের আশীর্বাদ তারা পায়। তো আমার সবার কাছে অনুরোধ যে তোমরা সবাই এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো বেশি বেশি করে আর লাইক করো, যাতে প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছায়। আমরা যত বেশি মায়ের নাম প্রচার করতে পারবো তো আমাদের সনাতন ধর্মের তত প্রচার করতে পারবো, ততই ভালো। আর আমরা মায়ের আশীর্বাদও সবাই মিলে যাতে পাই।
ঠিক আছে, সমস্ত ভক্তবৃন্দদের নমস্কার। মা জগদীশ্বরী সবাইকে মঙ্গল করুক, সবাইকে সুস্থ রাখুক, যাতে প্রত্যেকে মায়ের নাম জপ করতে পারে।